As we come to the final session for today, Nah, selagi kita memasuki sesi yang terakhir di hari ini, allow me to answer a question that I have not answered until now. nah izinkan saya menjawab satu pertanyaan yang belum sempat saya jawab sampai sekarang. This question concerning rapture. Pertanyaan ini berhubungan dengan rapture, pengangkatan. I believe most of us were raised with the idea that rapture is a biblical doctrine. Saya percaya kebanyakan dari kita dibesarkan dengan satu pemikiran ini atau ide ini bahwa rapture adalah satu konsep Alkitab. I was like you raised to believe in the rapture. Saya seperti saudara dibesarkan percaya sama yang namanya pengangkatan. And that means that Jesus will take us out of this world before the tribulation begins. Dan itu artinya adalah bahwa Yesus akan datang dan mengangkat kita, mengambil kita keluar dari bumi ini sebelum penganiayaan terjadi. And based on session 2, we learned that tribulation begins in Revelation 13. Dan berkenaan dengan sesi yang sebelum ini kita semua belajar bahwa penganiayaan dimulai itu saat Antikris muncul, Wahyu pasal 13. So after the salvation of Israel in Revelation 12, the unleashing of the Antichrist and the false prophet in Revelation 13. Jadi sesudah bangsa Israel diselamatkan di Wahyu pasal 12, kemudian di Wahyu pasal 13 kita temukan Antikristus dilepaskan dan juga nabi-nabi palsu dilepaskan atas seluruh dunia. So that will be the season when the tribulation commences. Nah, itu akan jadi musim di mana penganiayaan dimulai. So where is the rapture? Where does the rapture fit into all this? Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah ini, di mana letaknya pengangkatan itu bisa cocok atau masuk di dalam semua gambaran tadi? When I was doing my undergraduate degree, I had a settled answer for rapture. Rapture happens before tribulation, period. Nah, ketika saya sedang mengejar gelar sarjana saya S1, saya itu sepertinya sudah dapatkan satu jawaban yang bulat, kesimpulan yang saya pegang anut bahwa pengangkatan akan terjadi sebelum penganiayaan. By the time I did my master's degree, my professors were putting a lot of questions before me. Tapi kemudian ketika saya mengejar gelar master S2, profesor kami ini mengajukan banyak pertanyaan buat kami. So what about this and what about that? Jadi ditanya, gimana dengan ini? Bagaimana pertimbangan ini? Bagaimana itu? And I was sincerely challenged. Dan secara jujur saya tertantang di situ. Now I wasn't sure Sekarang saya jadi nggak yakin if the rapture would take place before the tribulation. bahwa pengangkatan akan terjadi sebelum penganiayaan. Then I went on to do my doctorate degree, Nah, kemudian saya lanjutkan lagi kejar S3, doktor. at which time I realized I have to find the answers myself. Yang mana saya putuskan, wah nggak bisa gini nih. Saya harus kejar cari jawabannya sendiri. And that's when I began my own personal journey into the Word of God, asking Jesus, please help me on this. Nah, di saat itulah saya memulai masuk dalam perjalanan saya sendiri, masuk dalam firman Tuhan untuk cari tahu, Yesus kau harus tunjukkan, jelaskan, ajarkan saya secara langsung seperti apa nih pengangkatan. Is there such a thing called the rapture? Bahkan apakah ada hal tersebut yang namanya pengangkatan? Itu dari awal pertanyaannya dimulai dari situ. And if there is, show me where in the book of Revelation. Dan kalau memang benar ada, tunjukkan kepada saya di mana letaknya itu dalam kitab Wahyu. And what exactly happens at the rapture? Dan apa persisnya yang akan terjadi saat pengangkatan? So these were the questions that I posed to Jesus. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Yesus. Jesus was very patient with me. Yesus sangat sabar kepada saya. Slowly but surely he began to give me the understanding. Perlahan-lahan dan satu persatu dia mulai menjelaskan, memberikan saya jawabannya. But I realized that the starting point has to be this. Tapi saya menyadari bahwa titik permulaannya sekali itu harus ini. If you don't accept this as a starting point, you will never come to any kind of an agreement with regard to the rapture. Kalau saudara nggak bisa sepakat dengan titik permulaannya ini, maka ke belakangnya pasti kita nggak akan pernah bisa ketemu, nggak akan pernah bisa setuju dengan versi rapture mana yang benar. And the point of reference is this, that you must come to accept the Bible is a story, a single story with a single end. Titik referensi yang saya maksud adalah begini, saudara harus setuju terlebih dahulu bahwa seluruh Alkitab ini bukan buku banyak cerita, tapi seluruh Alkitab ini kisahnya itu cuma satu garis cerita yang lurus, yang punya satu akhir yang sama. Jadi ceritanya nggak bercabang-cabang.
That was the belief of Jesus and that was the belief of the apostles. Itu adalah keyakinan dari Yesus, itu juga yang diyakini oleh rasul-rasul. So I had to abandon these different theories about the Bible and come to that place of understanding. The Bible is a story, a single story with a single end. Jadi saya justru nggak mulainya dengan ada 3 atau 4 opsi bercabang tentang kemungkinan rapture. Saya tinggalkan itu dulu dan saya harus balik dulu ke prinsip awalnya, berani melihat dan percaya bahwa Alkitab seluruhnya itu cuma satu cerita tunggal yang punya satu akhiran yang sama. Once I did that, things started to fall in place. Nah, ketika saya mulai dengan lakukan itu, maka hal-hal yang berikutnya tuh saya mulai ngerti. So if the tribulation begins in Revelation 13, Jadi kalau penganiayaan itu dimulai dari Wahyu pasal 13, where does the rapture take place? di mana pengangkatan terjadi? My friends in the West who come from the dispensational camp, they bring rapture all the way back to Revelation 2, 3, and 4. Teman-teman saya di barat, mereka yang dari penganut dispensasi, mereka itu tarik mundur pengangkatan itu dari Wahyu pasal 2, 3, 4. They argue that you will not find the word church appear after Revelation 2 and 3. Mereka punya argumen atau dasar perdebatan adalah kamu nggak akan temukan kata gereja lagi sesudah Wahyu pasal 2 dan 3. Kata gereja udah nggak muncul lagi sesudah itu. So the argument is that since the word church does not appear after Revelation 3, the church is no longer here. Jadi argumen mereka adalah karena kata gereja udah nggak lagi ditemukan sesudah Wahyu pasal 3, maka artinya gereja sudah diangkat di saat itu. I accepted that at first, Awalnya saya terima juga itu. but eventually I found that difficult to swallow because in the book of Revelation, the church comes by different names. Tapi belakangan saya temukan itu justru jadi sulit dicerna, sulit ditelan. Kenapa? Karena belakangan saya juga baru nyadar bahwa kata gereja itu bukan satu-satunya kata yang dipakai untuk mengacu kepada jemaat. Jadi ada banyak terminologi lain. So sometimes you find the word church in the book of Revelation. Jadi di kitab Wahyu kadang-kadang dipakai kata gereja atau jemaat. At other time you can find the word saints. Tapi kadang-kadang ada kata lain dipakai orang-orang kudus. Or you can find the words holy ones. Tapi kemudian dikatakan kata-kata lain lagi orang-orang suci, holy ones, orang-orang kudus. So I could not accept that argument. Jadi saya nggak bisa terima argumen yang pertama tadi. Plus in Revelation 4 and verse 1, Ditambah lagi di Wahyu pasal 4 ayat yang pertama, where John was taken up, ketika Yohanes diangkat naik ke surga. they used that to illustrate the rapture. Mereka memakai kejadian itu untuk mengilustrasikan pengangkatan. That in chapter 4 and verse 1, John was taken up, that's equivalent to the church being raptured. Bahwa Wahyu pasal 4 ayat yang pertama Yohanes diangkat ke surga, itu mereka bilang itu adalah persamaan atau gambaran gereja diangkat. I could not accept that. Initially I accepted it, but after that I could not. Awalnya saya terima, tapi belakangan saya jadi ragu, saya nggak terima. Because John comes back. Karena Yohanes turun lagi ke bumi. So the argument falls. Jadi argumennya jadi runtuh. And then my question to my friends in the West was this. Kemudian pertanyaan saya bagi teman-teman saya di barat adalah ini. According to you, the one riding the white horse in Revelation 6 is the Antichrist. Menurut kamu orang yang menunggang kuda putih di Wahyu pasal 6 adalah antikristus. Because he's riding a white horse. Karena dia menunggang kuda putih. And definitely that's not Jesus Christ, so it has to be Antichrist. Jadi itu udah pasti bukan Yesus Kristus, tapi itu adalah antikristus. Initially I accepted that. Awalnya saya setuju itu. But my studies further into the book of Revelation threw that off. Tapi pembelajaran saya makin dalam tentang kitab Wahyu itu mengeluarkan pengertian itu jadi keluar, jadi bergeser. So my question to my friends in the West is, if the rider of the white horse is Antichrist, then who is the rider of the next one, the red horse, and the following one, the black horse, and the last one, the pale horse? Who are the riders? Jadi pertanyaan saya, kalau kamu menginterpretasikan yang menunggang kuda putih adalah antikristus, siapa dong penunggang kuda berikutnya, yaitu kuda merah, kemudian kuda hitam, kemudian kuda yang pucat? And they had no answer. Mereka nggak punya jawaban. So I said, you can't have two rules.
Jadi saya bilang sama mereka aturannya nggak bisa beda-beda dong. If you insist the rider of the white horse is Antichrist, then you must identify the riders of all the other horses. Jadi kalau kamu ngotot penunggang kuda putih adalah antikristus, kamu harus juga bisa mengidentifikasi penunggang kuda-kuda berikutnya itu siapa. They had no answer. Mereka nggak punya jawaban. And then my question, Nah kemudian pertanyaan saya lanjutnya. why would the Antichrist appear in Revelation 6? Give me a reason. Saya tanya mereka pertanyaan itu, ngapain juga antikristus sudah muncul di Wahyu pasal 6? Ngapain dia? Tujuannya apa? Gunanya apa? Show me from the book of Revelation why the Antichrist must appear in Revelation 6. Tunjukkan saya dari kitab Wahyu sendiri alasannya kenapa antikristus sudah muncul dari Wahyu pasal 6. Apa alasan validnya? Again, they had no answer. Sekali lagi mereka nggak punya jawaban. I said, let me give you my answers now. Saya bilang coba sekarang gantian saya kasih jawaban saya. Antichrist comes only in Revelation 13. Saya bilang antikristus baru muncul justru di Wahyu pasal 13. Why? Because Israel gets saved in Revelation 12. Kenapa? Karena Wahyu 12 Israel diselamatkan. So I've given you the reason. Saya kasih kamu alasannya. And when does the rapture take place? Nah kapan sekali lagi rapture, pengangkatan terjadi? The rapture takes place in Revelation 16 verse 15. Wahyu pasal 16 ayat 15, pengangkatan terjadi di situ. If you read that verse, Kalau saudara baca ayat itu, you will discover that these are the exact words used by the Apostle Peter, saudara akan temukan itu adalah kata-kata yang sama persis yang dipakai oleh Rasul Petrus and the Apostle Paul. dan Rasul Paulus. They use the phrase a thief in the night. Mereka pakai istilah ini, pencuri di malam hari. That happens only in Revelation 16 and verse 15. Itu baru terjadi di Wahyu 16 ayat 15. So watch my hand here. Jadi coba perhatikan tangan saya. This di is sini. Revelation 12. Ini Wahyu 12. Revelation 13, the Antichrist is unleashed. Wahyu 13, antikristus dilepaskan. Tribulation begins Penganiayaan dimulai in Revelation 14. di Wahyu pasal 14. And in Revelation 16, Nah di Wahyu pasal 16, then the rapture takes place. pengangkatan terjadi. Meaning what? Artinya apa? Are we here during the tribulation? Are we not here during the tribulation? Apakah kita ada di sini di tengah-tengah penganiayaan berlangsung atau kita sudah tidak ada? And the simple answer, according to the book of Revelation, is you and I will be here during the tribulation. Dan jawaban sederhananya menurut kitab Wahyu sendiri, saudara dan saya akan ada di sini bahkan di tengah-tengah penganiayaan. But not the whole length of the tribulation. Tapi tidak sepanjang penganiayaan sampai akhir, tidak sampai akhir. The tribulation ends only in Revelation 19. Penganiayaan itu baru berakhir sepenuhnya di Wahyu pasal 19. Begins in Revelation 14, ends in Revelation 19, 16 we are taken up. Jadi di Wahyu 14 penganiayaan dimulai, Wahyu 19 penganiayaan selesai. Nah di Wahyu 16 di tengah-tengah itu pengangkatan terjadi. So it will be deceiving the church for me to say that you will be raptured before the tribulation. Don't worry. Jadi akan menipu gereja sifatnya kalau saya bilang, udah tenang gak usah khawatir. Nanti sebelum penganiayaan kamu akan diangkat dulu kok. Now I need to say you will be here during the tribulation. Sekarang justru saya harus berkata kamu akan ada di sini di tengah-tengah penganiayaan. Prepare yourself for the tribulation. Jadi siapkan dirimu untuk penganiayaan. So what happens if the Antichrist catches me and he chops me out? Jadi pertanyaannya apa yang terjadi kemudian kalau antikristus menangkap saya di tengah-tengah penganiayaan itu dan memenggal saya? So my statement to the Antichrist is this. I've rehearsed this 1,000 times. Nah, pernyataan saya buat antikristus adalah ini. Saya udah hafalin ini berulang kali di kepala. If that ever happens to me, I say to the Antichrist, like Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Kalau itu terjadi kepada saya, antikristus tangkap saya dan mau bunuh saya akan katakan apa yang Arnold Schwarzenegger katakan. I'll be back, saya akan kembali lagi. I'll be resurrected. Ya saya akan dibangkitkan kembali. Yeah, you will not be resurrected, but I will be resurrected. Saya akan bilang sama antikristus, kamu gak akan dibangkitkan lagi, tapi saya akan dibangkitkan I kembali. will be back. Aku akan kembali. You will be drowning in the lake of fire. Kamu justru akan tenggelam di dalam lautan api. Go ahead, take your best shot. Silakan, tembak saja, habisi saja. I've rehearsed this 1,000 times. Saya udah hafalkan ini ribuan kali. Because many years ago in Singapore, Karena bertahun-tahun yang lalu di Singapura, a well-known prophet was speaking in our Singapore conference.
Satu orang nabi terkenal bicara di satu konferensi di Singapura. And during the conference, this prophet pointed a finger at me and called me to come up. Nah di tengah-tengah konferensi tersebut nabi ini nunjuk jarinya ke saya kemudian panggil saya ke depan. This is not altar call, during the conference. Ini bukan altar call ya, jadi di tengah-tengah konferensi. And called me up, and then in the presence of thousands, he said, "You will die as a martyr." Dia panggil saya ke depan, kemudian di depan ribuan peserta di situ dia tunjuk saya bilang ini, kamu akan mati sebagai martir. So, what a prophetic word. Saya bilang ya ampun nubuatan kok gini-gini amat. But that was the word. Tapi itu nubuatan yang saya terima. And I've taken that up before the Lord. Dan saya bawa itu di hadapan Tuhan. I said, Lord, if this is you, I accept this. Saya bilang Tuhan kalau ini benar Tuhan ya udah saya terima. And so my word to the Antichrist is, go ahead, make my day. Jadi kata-kata saya buat antikristus adalah ya udah monggo silakan. That's not Arnold Schwarzenegger, that's Clint Eastwood. Nah itu bukan Arnold Schwarzenegger, itu beda lagi. Clint Eastwood. Dirty Harry, go ahead, make my day. Dia bilang silakan, monggo, tembak aja. And so I live with the knowledge that if I had to die, I die. Jadi saya udah hidup dengan kesadaran kalau memang saya harus mati ya matilah. But I'll come back alive. Tapi saya akan dibangkitkan kembali. That's a promise from Jesus. Itu adalah janji dari Yesus. And when I come back alive, I will live forever. Dan ketika saya dibangkitkan kembali, saya akan hidup I selamanya. live with that promise. Saya akan hidup dengan janji itu. And so I begin to teach the church, you have to prepare yourself for tribulation. Jadi saya mulai mengajarkan gereja, kamu harus persiapkan diri kamu buat penganiayaan. The people who are directly in danger, Orang-orang yang secara langsung menghadapi bahaya, the first circle lingkaran pertama will be the Jewish people. adalah orang-orang Yahudi, ini incaran. They will be the ones who are first and foremost the target of Satan. Itu akan jadi yang utama dan yang pertama jadi targetnya setan. But why? Kenapa? The answer was given to you in the last session. Dan jawabannya sudah diberikan kepada saudara di sesi sebelum ini. Matthew 23 verse 39. Matius 23 ayat 39. Because a Jew alive has the potential to bring Jesus back. Karena orang Yahudi yang hidup punya potensi untuk mengundang Yesus kembali. If the Jew says Baruch haba Betchem Adonai and Jesus returns, that's it for Satan. Karena ketika orang Yahudi bilang Baruch haba Hashem Adonai, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, ya selesai, Yesus balik. So the Antichrist, Satan's first target are the Jews. Jadi lingkaran pertama, target nomor satunya setan, antikristus adalah orang Yahudi. So he goes after them through the Antichrist. Jadi setan ngincar mereka habis-habisan lewat antikristus. Then there's the false prophet. Kemudian ada yang namanya nabi-nabi palsu. Where is he coming from? Nah dia dari mana nih asalnya? My best studied guess is this. Jadi tebakan terbaik saya berdasarkan penelitian saya adalah ini. Both the Antichrist and the false prophet will come from the Middle East. Kedua-duanya antikristus dan nabi palsu itu akan datang dari Timur Tengah. Not from Europe, Bukan dari Eropa, Middle East. Timur Tengah. And when they come on the scene, Ketika mereka muncul di permukaan, the Antichrist will go after the Jewish believers, antikristus akan mengejar orang-orang Yahudi yang percaya Yesus. and the false prophet will go after the Arab believers. Dan nabi-nabi palsu akan mengincar orang-orang percaya dari Arab. That's what I see happening in Revelation 10. Itu yang saya lihat terjadi di Wahyu pasal 10. So in Revelation 12, we see the salvation of the nation of Israel. Jadi di Wahyu pasal 12 kita lihat keselamatan bangsa Israel. The question you and I should be asking is, what will trigger the salvation of the nation of Israel? Nah pertanyaan yang kita perlu tanya adalah begini, apa yang memicu keselamatan bagi bangsa Yahudi? Kok bisa bangsa Israel ini bertobat? Pemicunya apa? Because in Revelation 10, many of the nations in the Middle East, Arab nations, will turn to Jesus. Karena di Wahyu pasal 10 banyak negara-negara di Timur Tengah. Ini negara-negara Arab yang akan datang kepada Yesus, percaya Yesus. How do I know that? Revelation 10 and verse 11. Tahu dari mana saya itu? Wahyu pasal 10 ayat 11. You need to understand the mind of the Jewish person. Saudara perlu ngerti ini cara berpikirnya orang
suddenly in 2014, 15, 16, 17, 18, Donald Trump comes in, and then suddenly nation after nation are saying yes to Israel. Dan tiba-tiba tahun 2014, 2015, 16, 17, 18, tiba-tiba Donald Trump muncul. Kemudian dari negara-negara ini yang dia tantang, mereka bilang, iya, kami mau berhubungan dengan Israel. This is a miracle happening right before our eyes. Ini mujizat yang sedang terjadi di depan mata kepala kita, di depan kita. Thousands of years of enmity, and then just before you and I, it's happening, it's changing. Bayangin ya, permusuhan ribuan tahun. Tiba-tiba di depan mata kepala kita sendiri, mujizat terjadi. Mereka kayak baik, damai. Revelation 10 is happening. Wahyu pasal 10 sedang terjadi. Mereka berbalik kepada Yesus. And who is in the center of all this? Nah, siapa yang ada di pusat dari semua ini? Indonesia. 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 That's why I'm watching Indonesia very, very carefully. Itu alasannya kenapa saya mengamati Indonesia dengan sangat-sangat baik, dengan sangat-sangat ketat. Because of what I know happening in the book of Revelation. Dikarenakan oleh apa yang saya tahu harus terjadi di kitab Wahyu. Indonesia has a key role in the end times. Indonesia ini punya peran kunci di akhir zaman. I can't say too much now, Saya nggak bisa bicara terlalu banyak sekarang, but if you understand a little what I'm trying to say, tapi kalau saudara bisa nangkap pesan tersembunyi dari apa yang saya mau katakan, may the Spirit of God provoke you to rise to your destiny. saya berdoa roh Tuhan akan memprovokasi saudara, membangkitkan saudara untuk saudara memenuhi destiny saudara sebagai bangsa. So the Antichrist goes after the Jewish believers. Terus bangkit itu untuk mengincar orang-orang Yahudi yang percaya Yesus. This is happening in Revelation 14. Semua itu terjadi di Wahyu pasal 14. And while this is happening, Nah, selagi itu terjadi, Jesus does something. Yesus melakukan sesuatu. He brings in the world's biggest harvest ever. Dia membawa masuk tuaian terbesar sepanjang masa. In Revelation 14 verses 16 and 17, you and I read about the greatest harvest ever in recorded history. Di Wahyu pasal 14 ayat 16 dan 17, saudara membaca di situ tentang tuaian terbesar sepanjang masa dibawa masuk. It's happening in Asia, Itu terjadinya di Asia. right in our doorstep. Itu benar persis di ambang pintu kita. It's happening here in Indonesia. Terjadi juga di sini termasuk di Indonesia. Well, many will come to the Lord, Banyak yang akan datang kepada Tuhan. and it's all there. Semua ada di situ. But it takes believers like you and I to receive that message. Tapi dibutuhkan orang-orang percaya seperti saudara dan saya untuk bisa menerima pesan ini. And then comes Revelation 15, Kemudian masuk Wahyu pasal 15. where there's a divine pause in heaven. Di mana ada satu jedah ilahi dari sorga. Jesus commands the 7 angels to come and appear before him. Yesus di situ memerintahkan 7 malaikat datang menghadapi dia. And each one of them are carrying bowls of the wrath of God. Dan masing-masing dari malaikat ini memegang cawan murka Tuhan. And Jesus' instruction, they pour that bowl of wrath of God. Dan ketika Yesus memberikan instruksi, mereka menuangkan cawan murka itu. And it comes and falls on the powers of darkness. Dan itu menimpa kuasa-kuasa kegelapan. And among them who will receive these bowls of wrath is the Antichrist himself. Dan di antaranya yang akan menerima ketimpa cawan murka ini, salah satu dari 7 itu adalah Antikristus sendiri. And his kingdom goes into darkness, Dan kerajaannya itu masuk di dalam kegelapan. total darkness, Kegelapan total. like what happened in the book of Exodus. Seperti yang terjadi di kitab Keluaran. So my people, my point is this, who is in charge?
Jadi saudara-saudari, poin saya yang saya mau saudara lihat adalah ini, pertanyaan besarnya. Is- Siapa dalam semua ini yang pegang kendali? Is the Antichrist in charge or is Jesus Christ in charge? Apakah antikristus yang pegang kendali atau justru Yesus Kristus yang pegang kendali? Who is attacking who? Siapa yang nyerang siapa? Is the Antichrist attacking Jesus Christ or Jesus Christ attacking the Antichrist? Apakah antikristus yang sedang menyerang Yesus Kristus atau justru kebalikannya? The book of Yesus Kristus Revelation. yang menyerang antikristus. The book of Revelation is very clear. Kitab Wahyu itu jelas sekali. Jesus Christ begins attacking the kingdom of the Antichrist starting in 15, 16, 17, 18. Yesus Kristus justru yang mulai menyerang kekuatan kegelapan antikristus dari Wahyu 15, 16, 17, 18. And then comes Revelation 19. Kemudian masuk Wahyu 19 And it's all over. dan udah selesai benar-benar. The armies of the Antichrist are put to death. Tentaranya antikristus itu sampai dihabisi. In Revelation 19, Jesus catches the Antichrist with one hand, catches the false prophet with another hand, and casts them into the lake of fire. Di Wahyu pasal 19 Yesus menangkap antikristus dengan satu tangannya, dengan satu tangannya yang lain dia menangkap nabi-nabi palsu, lemparkan ke lautan berapi. Cerita habis. Finish. End of story. Selesai. Who's the winner? Siapa pemenangnya? My Jesus Christ. Yesus Kristus saya. Do I care about the Antichrist? I don't care about him. Apakah saya pusing tentang antikristus? Saya nggak pusing antikristus. I really don't care about him. Saya benar-benar nggak peduli tentang dia. If he's going to come in my day, in my time, come. Kalau dia akan datang di waktu saya hidup, zaman saya hidup, datanglah. Go ahead, take your best shot. Silakan, tembak dengan tembakan terbaikmu. Make my day. Ya, penuhi hariku. I'll be back. Saya akan datang kembali. That's my words to him. I memorized this so many times already. Itu kata-kata saya buat dia. Saya udah hafalin ini ribuan kali. But I'll come back. Tapi saya akan datang kembali. So because I know the book of Revelation, my heart is confident. Tapi karena saya gak kenal kitab Wahyu, hati saya itu yakin penuh. I don't face the future in fear. Saya nggak hadapin masa depan dengan rasa takut. I face the future with faith. Saya hadapin masa depan dengan iman. The best is yet to come. Justru yang terbaik ada di depan kita. So I only told Jesus one thing. Jadi saya cuma katakan kepada I Yesus say, if satu I hal. have to die, I die. Ya kalau saya harus mati, matilah. But let me see the harvest in Revelation 14 first. Tapi saya bilang, tapi izinkan saya melihat tuaian di Wahyu pasal 14 dulu. And then after that you can, Tapi sesudah itu ya silakanlah. I want to see that. Saya mau lihat itu dulu. And then I can die. Dan baru saya boleh mati. Like Simeon, Luke chapter 2. Seperti Simeon, Lukas pasal 2. Let me see my eyes must see the redemption of Israel, and then I can die. Sampai mataku melihat penebusan buat Israel, baru aku bisa dipanggil pulang. And so I want to see the Revelation 14 harvest. Saya mau lihat tuaian di Wahyu 14 itu terjadi. I want to see India come to the Lord. Saya mau lihat India datang kepada Tuhan. I want to see China come to the Lord. Saya mau lihat China datang kepada I Tuhan. want to see Indonesia come to the Saya Lord. mau lihat Indonesia datang kepada And Tuhan. then I can die, Baru saya boleh mati. not before. Enggak sebelumnya. This is my prayer. Ini doa saya. This is the book of Revelation. Ini kitab Wahyu. So, will the rapture take place? Jadi apakah pengangkatan akan terjadi? And with this, I want to close my message. Yeah? Ya dengan ini saya mau selesaikan pesan So saya. listen very carefully. Dengarkan baik-baik. Yes, you and I will be taken up. Ya, saudara dan saya akan diangkat. According to Revelation 16:15, you and I will be taken up. Menurut Wahyu 16 ayat 15, saudara dan saya akan diangkat. But here's the question Tapi ini pertanyaannya. that my rapture friends are not asking. Yang teman-teman penganut rapture saya nggak tanya. What happens after you are caught up in the air? Apa yang terjadi sesudah saudara terangkat ke udara? So I ask my rapture friends, what happens to you and I after we are caught up? Saya tanya sama teman-teman penganut rapture saya tanya apa yang terjadi? Nanti ketika kamu dan saya kita terangkat di angkasa. They say, after the rapture, we go to heaven to be with Jesus forever. Nah mereka bilang sesudah pengangkatan kita akan dibawa terus ke surga di mana kita akan tinggal di surga selama-lamanya bersama dengan Yesus. But I tell them, but Jesus is not going to heaven after that. Tapi saya bilang loh, justru Yesus habis ngangkat kita ke surga, Yesus sendiri nggak balik ke surga sesudah itu. He's coming down to earth. Yesus justru dari situ dia nerusin, dia akan turun ke bumi. So if you are going to heaven and Jesus is coming to earth, what's the point?
Jadi kalau kamu naik ke surga, Yesus justru turun ke bumi. Ini poinnya apa? So the understanding comes of Revelation 12. Jadi pengertiannya datang di dalam Wahyu pasal 12. Revelation 12 is the pivotal chapter that divides the book of Revelation. Wahyu pasal 12 itu satu pasal yang sangat penting yang membelah kitab Wahyu. And in the opening verses of Revelation 12, you read about a celestial warfare. Di ayat-ayat pembuka dari kitab Wahyu pasal 12, saudara menemukan di situ tentang peperangan di langit, di angkasa. Celestial warfare takes place between Michael and Satan. Peperangan di angkasa itu berlangsung di situ antara Mikael dengan setan. Whenever Michael appears, you know it's about Israel. Setiap kali Mikael itu muncul, saudara tuh harus langsung ngerti itu selalu ada hubungannya dengan Israel. It's the prince of Israel. Karena dia, Mikael itu Prince of Israel. So Revelation 12 is a battle taking place in the celestial heavens between Michael and Satan. Jadi di Wahyu pasal 12 itu dibuka dengan peperangan di langit antara Mikael dengan setan. And according to the record in Revelation 12, Michael wins, Satan loses. Dan menurut catatan di Wahyu pasal 12 di situ dituliskan Mikael menang, sebenarnya setan kalah. And then Satan is cast out of heaven. Kemudian setan dilemparkan dari surga, And then he lands on earth. dari langit, dari surga, dan dia mendarat di bumi. Now that's happening in Revelation 12. Itu terjadi di Wahyu pasal 12. That's when Satan realizes his time is short. Nah di saat itulah setan menyadari waktunya sudah singkat. So what's happening there? Jadi apa yang terjadi di situ? If I can paint a picture before you, Kalau saya bisa melukiskan satu gambaran di depan saudara. the Bible speaks about the third heavens, Alkitab bicara tentang langit ketiga, where God is right now. di mana Tuhan saat ini berada. That second heavens, Kemudian langit kedua, where Satan and his demonic forces are. di mana setan dan kuasa-kuasa kegelapan itu berada. What we read in the book of Daniel, Prince of Persia, Prince of Greece. Apa yang kita baca di kitab Daniel tentang Prince of Persia dan Prince of Greece. Okay, so they are in the second heavens. Mereka ada di langit kedua. You and I occupy the first heavens. Saudara dan saya, kita mengisi langit pertama. Okay, so listen to this carefully. Nah, dengarkan ini baik-baik. Once upon a time, Di suatu waktu yang lampau, Satan was in the first heaven, third heaven, sorry. setan itu ada di langit ketiga, itu di Yes, awalnya. with God. Bersama dengan Tuhan. At that time, his name was Lucifer, not Satan. Di saat itu namanya belum setan, namanya Lucifer. Lucifer was with God in the third heavens. Lucifer ada bersama dengan Tuhan di langit kedua, langit ketiga. We all know that. Kita semua tahu And itu. then he was cast out of the third heavens. Kemudian dia dikeluarkan dari langit ketiga. Then he landed in the second heavens. Dia mendarat di langit kedua. But in Revelation 12, Tapi di Wahyu pasal 12, he will be cast out of the second heavens and he lands on first heavens. dia dilemparkan lagi dari langit kedua dan mendarat di langit pertama. So what's happening? Apa yang terjadi nih? Jesus, who has already occupied the third heaven, now takes over second heavens. Yesus yang memang sudah memerintah atas langit ketiga, sekarang mengambil alih langit kedua. Now Satan is in first heavens, earth. Nah, setan ada di langit pertama, di bumi. But after the battle of Armageddon in Revelation 20, Satan is cast into the lake of fire. Tapi sesudah kemudian peperangan Armageddon terakhir, setan juga dibuang dari langit pertama, bumi ini masuk ke lautan berapi. So Jesus is in total control of the third heavens, second heavens, first heavens. Jadi di saat itu Yesus yang ambil kendali penuh atas langit ketiga, langit kedua, dan langit pertama. Total control. Kontrol penuh. No more Satan. Nggak ada lagi setan. Because Satan is down. Karena setan di bawah. Remember that? Ingat itu? And Jesus uses this absence of Satan and sin to recreate the earth. Nah di saat itu tuh kerajaan 1000 tahun, Yesus dengan ketidakhadiran setan dan dosa, dia memugar bumi. So that's how the book of Revelation ends. Nah dengan cara begini kitab Wahyu itu berakhir. So if we are not going to heaven after rapture, where are we going? Jadi kalau kita nggak kemudian lanjut naik ke sorga sesudah pengangkatan, kemana kita? We are meeting Jesus in the second heavens. Kita berjumpa dengan Yesus di langit kedua. After he has deposed Satan and his angels. Sesudah setan dan malaikat-malaikat jatuhnya dikeluarkan juga dari langit kedua. So Jesus from heaven and from us, from earth, we meet in the middle. Jadi Yesus dari langit ketiga, dari sorga, turun ke langit kedua. Kita dari langit pertama naik bertemu Yesus langit kedua. And there we receive battle instruction.
Nah di situ kita menerima instruksi peperangan kita. We are already in the glorified body now. Kita sudah menerima tubuh kemuliaan kita di situ. The dead in Christ shall rise first, and then we will be caught up. Orang-orang yang sudah mati mendahului kita dalam Kristus akan dibangkitkan, kemudian kita juga akan diubahkan. Then in Revelation 19, when Jesus comes riding a white horse, the saints are riding with him. Jadi di Wahyu pasal 19 kita temukan ketika Yesus datang kembali menunggang kuda putih. Alkitab katakan orang-orang kudusnya bersama-sama dengan dia. That's you and I. Itu saudara dan saya. This is how the story ends. Kisahnya berakhir seperti itu. Now, I ask my friends in the West, Nah saya tanya teman-teman saya di barat. do you believe that the wedding supper of the Lamb will take place in the end of the story? Saya tanya begini, kamu percaya nggak perjamuan kawin anak domba akan terjadi di akhir kisahnya nih? So they say yes. Mereka bilang iya dong. So my question, where will it take place? Jadi pertanyaan saya lagi, kapan kira-kira terjadinya? Because I also believe in the wedding supper of the Lamb. Karena saya juga percaya sama perjamuan kawin anak domba. But where will it take place? Tapi kapan terjadinya? So my friends in the West say heaven. Nah teman-teman saya di barat mereka bilang terjadinya di surga. Then I ask my friends in the West, if the wedding is taking place in heaven, who are the guests? Saya tanya lagi sama teman-teman saya, kalau perjamuan kawin anak domba itu terjadinya di surga, kira-kira tamu-tamunya siapa? You and I cannot be the guests. We are the bride. Saudara dan saya nggak mungkin jadi tamunya, kita kan mempelai perempuannya. We can't be the guests. Kita nggak mungkin jadi tamu So who are juga. the guests? Jadi siapa tamunya? So they give me a look. Mereka memandang saya. I said, in a wedding there must be guests, isn't it? Saya bilang di perjamuan kawin harusnya ada tamu Who are kan? the guests? Siapa tamunya? The angels? Malaikat-malaikat? I said, no, the other waiters. Di- Waiters, they serve Saya food. bilang enggak, malaikat-malaikat itu waiter, jadi pelayan. So who are the guests? Jadi siapa tamu-tamunya? So here comes the shock. Nah ini keterkejutannya. I said, the wedding is not taking place up there, but down here. Saya bilang perjamuan kawinnya tidak terjadi di atas sana, tapi di bawah sini. Down here on earth. Di bawah sini, di bumi. And the guests are there. Dan tamu-tamunya di situ. Who are the guests? Siapa tamu-tamunya? The nations. Bangsa-bangsa. Revelation 20, the nations are the guests. Wahyu pasal 20, bangsa-bangsa itu tamu-tamunya. At which point in time the nations will ask Jesus to become their king. Yang mana di saat itu bangsa-bangsa ini akan minta Yesus jadi raja mereka. Now the story makes sense. Nah sekarang ceritanya masuk akal. I said, your story is broken here and broken there. Saya bilang cerita versi kamu kok di sana sininya nggak ketemu. Your story doesn't have a happy ending. Dan cerita kamu ujung akhirnya nggak punya happy ending, akhir yang bahagia. We as the church end up in heaven. What happens to Israel? Kita sebagai gereja berakhir di sorga, apa yang terjadi dengan Israel? What happens to Israel? Apa yang terjadi dengan Israel? They have no answer. Mereka nggak punya jawaban. But in my story, Tapi dalam cerita saya, Israel and the church becomes one. Israel dan gereja menjadi satu. That's the Bible story. Itu cerita Alkitab. Now, let me say this to help you understand. Nah izinkan saya mengatakan ini untuk menolong saudara mengerti. In the book of Genesis, Dalam kitab Kejadian, God first created Adam. Tuhan pertama kali menciptakan Adam. Betul? Okay, he created Adam first, yeah? Dia menciptakan Adam dulu ya. Then there was a gap, Kemudian ada gap. and then he created Eve. Kemudian baru sesudah itu Betul. dia ciptakan Hawa. Benar? Betul? Yeah? Okay. Now, so you have Adam, one entity, Eve, another entity. Jadi Adam itu satu sosok, kemudian Hawa satu sosok lagi. But Genesis chapter 3 verse 7 says, when the two came together, they became one flesh. Tapi kemudian Kejadian 3 ayat 7 dikatakan ketika keduanya menjadi satu, mereka itu menjadi satu daging. Okay, now think with me. Nah coba sekarang berpikir dengan saya. Adam came first. Adam datang duluan, Israel came first. Israel datang duluan. Old Testament. Perjanjian lama, There was a gap. ada gap. 400 years of silence. 400 tahun masa sunyi. From Malachi to Matthew, 400 years of silence. Itu jarak dari Maliaki sampai Matius, A 400 tahun masa sunyi, gap. And then in the New Testament, the church appears. Kemudian di perjanjian baru, gereja muncul. Eve appears Hawa muncul, after a gap. sesudah gap. But in the plans of God, they had to come together. Tapi di dalam rencana Tuhan mereka harus menjadi satu. And when they come together, they are now one. Dan ketika mereka menjadi satu, sekarang jadi satu. So Jesus does not have two wives. Jadi Yesus tidak memiliki dua istri. First wife, Israel, he divorced Israel and then he married the church.
Itu seolah-olah Israel istri pertama nggak setia, diceraikan, istri kedua gereja. Bukan gitu. I don't want to follow a Jesus who divorced. Saya nggak mau mengikuti Yesus yang bercerai. How can? Bagaimana bisa? But that's their theology. Tapi itu teologianya He mereka. divorced Israel and he married the church. I said, Jesus can divorce? Teologianya mereka, Yesus menceraikan Israel, kemudian menikahi gereja. Hah, Yesus bisa cerai? So bad argument number one, Jesus has two wives, Jadi argumen yang pertama itu gambarannya Yesus punya dua istri. Israel and the church. Israel dan gereja. Bad argument number two, Jesus divorces Israel and marries the church. Kemudian argumen buruk yang kedua adalah Yesus menceraikan istrinya yang pertama, menikahi istri yang kedua, gereja. So I asked my friends in the West, why did he divorce Israel? Jadi saya tanya sama teman-teman saya di barat, Because kenapa Yesus menceraikan Israel? Because Israel was disobedient. Oh, karena Israel tidak taat. And what about the church, I say? Saya tanya gimana dengan gereja? Is the church obedient? Apakah gereja 100% taat juga? Is not the church disobedient also? Bukankah gereja juga sama-sama tidak So taat? will Jesus also divorce the church? Gimana kalau gereja juga diceraikan And juga? then find a third wife? Apakah cari istri ketiga? What rubbish are you talking? Kamu ngomongin apa ini? Think again. Coba pikir lagi. Adam, Adam, Eve, Hawa, two entities. dua sosok. But when they came together, Tapi ketika mereka they berdua became menyatu, one flesh. jadi satu daging. That's the testimony of the New Testament. Itu kesaksian perjanjian baru. Jesus has one wife. Yesus punya satu istri. And that one wife is made up of the church and Israel. Nah, satu istri itu penggabungan dari gereja dan Israel. Which is why the wedding has to take place on earth. Itulah sebabnya pernikahan anak domba itu harus terjadi di bumi. Now in the book of Philippians, Di kitab Filipi, you read a verse. saudara baca satu ayat ini. Every knee shall bow, every tongue shall confess Dikatakan that setiap- Jesus Christ is Lord. Dikatakan setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus So I adalah asked my Tuhan. friends in the West, where is that taking place? Saya tanya sama teman saya, di mana hal itu akan terjadi? Up there? Di atas sana? Up there is no need for that. Di atas sana nggak ada kebutuhan buat itu. Everyone's knees is already bowed, every tongue has already confessed. Buat apa? Di sana semua lutut udah bertelut, semua lidah udah ngaku Yesus Tuhan. That verse can only take place on earth. Ayat itu hanya bisa terjadi di bumi. Revelation 20, every tongue will confess and every knee shall bow. Wahyu pasal 20, setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut Yesus Tuhan. Once you are able to accept the idea that everything started with earth and ends on earth, everything is fine. Sekali saudara bisa menerima ide itu, pemikiran itu. Segala sesuatunya dimulainya di bumi, di kejadian. Dan ujung akhirnya juga di bumi, di Wahyu pasal 22. The entire Bible story begins on earth, Genesis 1 and 2, and ends on earth, Revelation 21, 22. Jadi cerita Alkitab itu semuanya berawal di kejadian 1 dan kejadian 2. Di bumi, berakhir juga di Wahyu pasal 21 dan 22. Di bumi juga. But for those of you who must see heaven, Tapi untuk ya saudara-saudari yang kayak ngotot saya harus ngelihat surga. sometimes I have people coming up to me say, but Pastor, are you saying the heaven up there is not real? Kadang-kadang saya temukan ada orang-orang yang mendatangi saya dan bilang, Pastor, memang jadi maksudnya Pastor surga di atas sana itu nggak ada. I say, heaven is very real. Saya bilang, oh surga ada. Jesus is up there now. Yesus di surga sekarang. Do you want to see it? Kamu mau lihat? Then die today. Matilah hari ini. You die today, tomorrow you are in heaven. Saudara mati hari ini langsung melek di surga. You want to Sekarang. see heaven? Go. Jadi kalau memang kudu banget gitu ngelihat surga, ya matinya sekarang. Of course, their face changes, yeah? Tentu saja mukanya langsung pucat. I said, try to understand. Saya bilang gini, coba berusaha Right now, ngerti. heaven is up there, Saat ini surga di atas sana. but heaven is coming down. Tapi surga ini akan turun ke bumi. Why? Kenapa? Because in Genesis 1, heaven and earth were already one. Karena di kejadian pasal 1, surga dan bumi itu udah nyatu di sini. God comes from heaven. Tuhan dari surga datang, Adam comes from earth. Adam dari bumi. But how is it that they were able to meet one another and fellowship with one another? Nah gimana aku bisa ketemu, bisa saling bersekutu satu sama lain? Because in Genesis 1 and 2, heaven and earth were already connected. Karena di kejadian 1 dan kejadian 2, surga dan bumi itu sudah terhubung, sudah nyatu. That's what's going to happen in Revelation 21, 22. What was already connected will be fully connected. Apa yang akan terjadi di Wahyu 21 dan 22 juga itu. Apa yang awalnya sudah terhubung akan kembali terhubung dengan sempurna di akhirnya. This is the message of Revelation. Ini adalah cerita atau pesan dari kitab Wahyu. Now you understand rapture.
Nah sekarang saudara ngerti nih tentang pengangkatan. Will rapture happen? Yes, Apakah pengangkatan akan terjadi? Iya. but not before the tribulation. Tapi tidak sebelum penganiayaan. During the tribulation. Di tengah-tengah penganiayaan. Because without you, without me, nobody is there to witness to Israel. Karena gini, tanpa saudara dan saya di tengah-tengah penganiayaan, tidak ada yang akan bersaksi bagi Israel. If you and I disappear, Kalau saudara dan saya diangkat rapture, who's going to witness to Israel? siapa yang akan menjadi saksi buat Israel? That's where you and I come in. Nah saudara dan saya itu masuk di dalam gambarannya di situ. We have to be around Kita harus ada di tengah-tengah waktu itu to get the job done. untuk menyelesaikan pekerjaannya. But some say, what happens if the Antichrist gets me? Tapi ada yang tanya, gimana kalau ketangkep sama antikristus? The worst thing that can happen to you is he kill you. Hal yang paling buruk yang bisa terjadi kepada saudara adalah ya dia bunuh saudara. Is there anything else he can do? Apakah ada yang lain yang dia bisa lakukan? Can kill you. Ya dia bisa bunuh You're saudara. going to die anyway. Ya toh gimana pun caranya You kita might akan well die mati for kan. Jesus. Saudara mati bagi Yesus lebih baik. But you're coming back. Tapi toh kan balik lagi kita. So what's the problem? Jadi masalahnya di mana? What's the problem? Masalahnya di mana? Let us not face the future in fear. Ayo kita ngadepin masa depan tuh jangan penuh ketakutan. Faith. Iman. We are more than overcomers, yeah? Kita nih lebih daripada pemenang. To each of the 7 churches, he has a different message. Kepada 7 jemaat, itu pesannya beda-beda semua 7-7-nya. But in Revelation 2:7, Tapi di Wahyu 2 ayat 7, Revelation 2:11, Wahyu 2 ayat 11, Revelation 2:17, Wahyu 2 ayat 17, Revelation 2:29, Wahyu 2 ayat 29, Revelation 3:6, Wahyu 3 ayat 6, Revelation 3:13, Wahyu 3 ayat 13, Revelation 3:22. Wahyu 3 ayat 22. 7 times Jesus says, 7 kali di 7 jemaat itu Yesus katakan yang sama. to him who overcomes, Barang siapa menang, I will give. aku akan memberikan. The promise in the book of Revelation is to the overcomer, Janji yang diberikan di kitab Wahyu adalah bagi pemenang. not to the overcome, Bukan kepada yang ditaklukkan, the overcomer. tapi pemenang. Which is why I love the book of Revelation. Itu sebabnya saya suka sekali kitab Wahyu. The book is intended to create overcomers. Kitab ini ditujukan untuk mencetak pemenang. Amen.